बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद बैक कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। पैसे उठा लो, रक्कोली इज़ सोल दी। पैसे उठा लो, रक्कोली इज़ सोल दी। रक्कोलियरे होता है उठाना, ले लेना। सोल दी पैसे। खिड़की बंद कर दो, chiudi la finestra। खिड़की बंद कर दो, chiudi la finestra। वाईफाई ऑन कर दो, attiva il वाईफाई। वाईफाई ऑन कर दो, attiva il वाईफाई। ये जगह खाली कर दो, libera questo posto। ये जगह खाली कर दो, libera questo posto। लिबरारे होता है खाली करना, फ्री करना। क्विस्तो पोस्तो ये जगह, यानी इस जगह को खाली कर दो, लिब्रा क्विस्तो पोस्तो। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, aspetta un po। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, aspetta un po। aspettare होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करना। un po थोड़ा सा, कुछ। बहाने ना बनाओ, non trovare scuse। बहाने ना बनाओ, non trovare scuse। trovare होता है ढूंढना, तलाश करना। scuse बहाने। बहाने मत तलाश करो, बहाने ना बनाओ। ऑनलाइन आ जाओ, vieni in linea। vieni in linea ऑनलाइन आ जाओ। vieni आ जाओ, in linea लाइन पर, यानी ऑनलाइन हो जाओ। vieni in linea ऑनलाइन आ जाओ। फिर रिपीट करते हैं। पैसे उठा लो, रक्कोली सोल्दी। खिड़की बंद कर दो, chiudi la finestra। वाईफाई ऑन करो, attiva il वाईफाई। ये जगह खाली कर दो, libera questo posto। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, aspetta un po। बहाने ना बनाओ, non trovare scuse। ऑनलाइन आ जाओ, vieni in linea। ऑनलाइन आ जाओ, vieni in linea। रात का खाना बनाओ, prepare la cena। रात का खाना बनाओ, preparare la cena। preparare तैयार करना, जिसे इंग्लिश में प्रिपेयर कहते हैं। cena रात का खाना। बिस्तर लगाओ, fare un letto। बिस्तर लगाओ, fare un letto। बिस्तर तैयार करो, ये भी उसी ज़ुमरे में आएगा। मछली को खाना दो, dai mangiare al pesce। मछली को खाना दो, dai mangiare al pesce। तुम हकीकत बताओ, dici la verità। तुम हकीकत बताओ, dici la verità। verità का लफ्ज़ी मतलब होता है सच, यानी हकीकत। दर्द की दवा लाओ, porta degli antidolorifici। दर्द की दवा लाओ, porta degli antidolorifici। antidolorifici दर्द की दवा। porta ले आओ, डॉक्टर को फौरी बुलाओ। chiama subito un medico। डॉक्टर को फौरी बुलाओ, chiama subito un dottore, un medico। फिर रिपीट करते हैं। रात का खाना तैयार करो, preparare la cena। बिस्तर लगाओ, fare un letto। मछली को खाना दो, dai mangiare al pesce। तुम हकीकत बताओ, dici la verità। दर्द की दवा लाओ, porta degli antidolorifici। डॉक्टर को फौरी बुलाओ, chiama subito un medico। फिर आता है मैं भी, anche io। मैं भी, anche io। तुम भी, anche tu। तुम भी, anche tu। हम इंसान हैं, siamo umani। हम इंसान हैं, siamo umani। umani जमा के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए होगा umano। siamo umani हम इंसान हैं। हम मुसलमान हैं, siamo muslimani। हम मुसलमान हैं, siamo muslimani। वो हिंदू है, loro sono हिंदू। वो हिंदू है, loro sono हिंदू। कुछ ईसाई हैं, alcuni sono cristiani। कुछ ईसाई हैं, alcuni sono cristiani। वो आगे चला गया, è andato avanti।
وہ آگے چلا گیا e è andato avanti. پھر ریپیٹ کرتے ہیں میں بھی anche io تم بھی anche tu ہم انسان ہیں siamo umani ہم مسلمان ہیں siamo muslimani وہ ہندو ہے loro sono hindù وہ ہندو ہیں loro sono hindù کچھ عیسائی ہیں alcuni sono cristiani وہ آگے چلا گیا e è andato avanti وہ آگے چلا گیا e è andato avanti avanti آگے کو کہتے ہیں کمرے سے باہر آ جاؤ esci dalla stanza کمرے سے باہر آ جاؤ esci dalla stanza esci نکلا ہے uscire سے جس کا مطلب ہوتا ہے باہر آنا باہر جانا dalla stanza کمرے سے باہر آ جاؤ esci dalla stanza سبق پھر دہراؤ ripeti la lezione سبق پھر دہراؤ ripeti la lezione ripetere ہوتا ہے دہرانا ripeti تم دہراؤ lezione lesson سبق اور نہ گھبراؤ e non avere paura اور نہ گھبراؤ اور پریشان نہ ہو e non avere paura paura ڈر خوف پریشانی میں آ رہا ہوں sto arrivando میں آ رہا ہوں sto arrivando تم کافی تیار کرو tu prepari il caffè tu prepari il caffè تم کافی تیار کرو مجھے کچھ نہیں چاہیے non voglio niente مجھے کچھ نہیں چاہیے non voglio niente non voglio نہیں چاہیے niente کچھ بھی صرف ایک ملاقات un solo appuntamento صرف ایک ملاقات un solo appuntamento appuntamento ملاقات جلدی سے ریپیٹ کرتے ہیں کمرے سے باہر آؤ esci dalla stanza سبق پھر دہراؤ ripeti la lezione اور نہ گھبراؤ e non avere paura میں آ رہا ہوں sto arrivando تم کافی تیار کرو tu prepari il caffè مجھے کچھ نہیں چاہیے non voglio niente صرف ایک ملاقات un solo appuntamento صرف ایک ملاقات un solo appuntamento کہیں جا رہے ہو vai da qualche parte کہیں جا رہے ہو vai da qualche parte vai جانا da qualche parte کسی جگہ پہ کسی طرف غلطی ہے c'è errore غلطی ہے c'è errore errore غلطی mistake کہیں پر da qualche parte کہیں پر da qualche parte کچھ مہمان آ رہے ہیں stanno arrivando alcuni ospiti کچھ مہمان آ رہے ہیں stanno arrivando alcuni ospiti alcuni کچھ ospiti مہمان stanno arrivando آ رہے ہیں تمہاری پارٹی پر alla tua festa تمہاری پارٹی پر alla tua festa festa پارٹی بات کچھ اور ہے e qualcosa altro بات کچھ اور ہے e qualcosa altro مسئلہ کچھ اور ہے problema e altro مسئلہ کچھ اور ہے problema e altro پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہیں جا رہے ہو vai da qualche parte غلطی ہے c'è errore کہیں پر da qualche parte کچھ مہمان آ رہے ہیں stanno arrivando alcuni ospiti تمہاری پارٹی پر alla tua festa بات کچھ اور ہے e qualcosa altro مسئلہ کچھ اور ہے problema e altro تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ arrivederci اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ arrivederci di nuovo ci vediamo molto presto بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ